रियलमी स्टेप इंडिया अनुकूल्य अनुष्ठित प्रातःकाल उपासना उपस्थित प्रत्येक को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। आ प्रभु को मु धन्यवाद देउछि प्रभु आमान को एक सुंदर सुजोग दी अछंती आ डिसेंबर 24 तारिख देखिया पई तांको पद तळे बसिया पई तांको स्तुति आराधना प्रशंसा गौरव करिबा पई प्रभु आमान को सुंदर सुजोग दी अछंती प्रभु को धन्यवाद दिए आ उपस्थित प्रत्येक को मु स्वागत करूछि आ का सहित समस्त व्यक्तिगत भाव मु धन्यवाद अर्पण करुछि आपण मान उपस्थिति पाई। तेबे आसंतु आज प्रातःकाल उपासना माने आरंभ करिबा आमानकर डिसेंबर 1 तारिख रु आ डिसेंबर 24 तारिख पर्यंत 24 दिन धरी आमाने प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन पालन करि आसुछ। आज आमानकर शेष रहिबो आसंता काली के 25 एवं 26 दुई दिन आमानकर छुट्टी रहिबो। 27 तारिख रु पुणी आमाने जूम उपासना को आरंभ करिबा। तेबे आसंतु आज उपासना को आमाने आरंभ करिबा। मु संक्षिप्त रे प्रार्थना करिबी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता तुमर से पवित्र मौत नाम को धन्यवाद दउछ प्रभु। रात्रि मिठी निद्रा देलो भल स्वप्न दर्शन देलो प्रभु। चतुर्पार्श्व दूतमान को छाउनी कल दूतमान को बाड़ दे सुरक्षित रखिल। नुआ दिन नुआ सकाळ देखिबा पई आमान को सुंदर सुजोग देल। हे प्रभु हे पिता बोली डाकिबार अधिकार देल प्रभु धन्यवाद दउछ। आज उपासना को प्रभु तुम हस्ते समर्पण करुछि। आज उपासना एक आशीर्वाद युक्त उपासना है प्रभु से तुम्हें दया कर बहुत रु बहुत लोग जॉइन करंतु आशीर्वाद को प्राप्त करंतु बोले हमें प्रार्थना करुछ। तुम दास प्रभु वर्शिप करी माले आज्ञा तुम्हें तोली धर आशीर्वाद कर। तुम दास जेना आज्ञा बाक्य प्रचार करी तुम्हें वाक्य तुम्हारे अभिषेक कर व्यवहार कर। आज समस्त विषय समस्त कार्यक्रम तुम दया अनुग्रह हेतु सफल होबारे साहाय्य कर। प्रार्थना शुणी धन्यवाद दी जीशु नाम यही प्रार्थना मांगुची पिता आमीन। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। आसंतु आमाने आ वर्शिप मध्य प्रवेश करिबा वर्शिप करिबा। आमान को मध्य प्रभु को दास अछंती गजपति जिला झारला सिंह मंडली रु आओ रंकरत्न माली आज्ञा को प्रभु जीशु नाम मु स्वागत करी प्रभु को दास सम्मुख को आसीबी प्रभु को उद्देश्य रे गीत सब गान करी। आज्ञा प्रेज द लॉर्ड माली आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार प्रभु का महत नाम धन्यवाद हो। प्रभु मन को अनुग्रह करी 2024 साल प्रभु आज 24 तारीख रे पदार्पण कले प्रभु का नाम धन्यवाद हो। प्रभु मन को केते प्रेम करती दया करती हमारे प्रत्येक निजे निजे अनुभव करि पारछु तांकर असीम दया हमान को पई सर्वदा हमार संग धरि अछि। प्रिय प्रभु उपस्थित प्रत्येक को मोर पूर्ण नमस्कार। प्रत्येक को धन्यवाद दिए प्रत्येक माने मूल्यवान समय दे आपण माने प्रभु को पाद तल बसिछंती प्रभु को गौरव सेवा करिया पई आछन धन्यवाद दिए। मध्यस्थी प्रार्थना करथिया प्रत्येक को मध्य मु व्यक्तिगत भाव रे धन्यवाद। आसंतु हमने वर्शिप को दिया पूर्व पदे प्रार्थना करू। मंगलमय स्वर्गीय पिता तुम नाम धन्यवाद करू तुम्हारी गौरव प्रशंसा करू प्रभु। तुम्हें आमान को पर्यंत सुरक्षा दे आनिला सब अमंगल तुम्हारी पवित्र जन्मोत्सव पर्यंत आनिला प्रभु। ए दिन मान मध्य तुम्हें आम आशीर्वाद तुम्हारी मंगलमय हस्त आमान को परिश्रम तुम्हें आमान सब गर्व तुम्हें समाप्त तुम हस्त द्वारा परिचालना करे सब गर्व तुम्हें पाओ बोले यीशु नाम मांगु अछि। समस्त प्रभु कृष्ण नाम आसतु मैंने प्रभु को उद्देश्य गोटे दुईटी गीत गाई प्रभु प्रशंसा करवा।
ଆମେ ଗାଇବା ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୀତଟି ଗାଇବା। ଯେଉଁ ଗୁହାଳେ ତୁଇ ଜନମ ସେ ଗୁହାଳ କି ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏ ଗୀତଟି ଆମେ ଗାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ଗୁହାଳେ ତୁଇ ଜନମିଲୁ, ଯେଉଁ ଗୁହାଳେ ତୁଇ ଜନମିଲୁ, ସେ ଗୁହାଳ କି ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେ ଗୁହାଳ କି ଭାଗ୍ୟବାନ। ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ତୁଇ ଶୋଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ତୁଇ ଶୋଇଥିଲୁ, ସେ କୁଣ୍ଡ କି ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେ କୁଣ୍ଡ କି ଭାଗ୍ୟବାନ। ଯେଉଁ ଗୁହାଳେ ତୁଇ ଶୋଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ତୁଇ ଶୋଇଥିଲୁ, ସେ କୁଣ୍ଡ କି ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେ କୁଣ୍ଡ କି ଭାଗ୍ୟବାନ। ତୋ ଜନମ ବାରତା ଦେବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତ ଆସିଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତ ଆସିଥିଲେ। ଧଡ଼କରତା ଜନମିଲେ ସାରା ଜଗତ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ, ସାରା ଜଗତ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ। ତୋ ଜନମ ବାରତା ଦେବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତ ଆସିଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତ ଆସିଥିଲେ। ଧଡ଼କରତା ଜନମ ହେଲେ ସାରା ଜଗତକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ, ସାରା ଜଗତକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ଦୂତ ସେ ବାଣୀ କହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୂତ ସେ ବାଣୀ କହିଥିଲା, ଏହି ଦୂତ କି ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏହି ଦୂତ କି ଭାଗ୍ୟବାନ। ଯେଉଁ ଗୁହାଳେ ତୁଇ ଶୋଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ତୁଇ ଶୋଇଥିଲୁ, ସେହି କୁଣ୍ଡ କି ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେ ଗୁହାଳ କି ଭାଗ୍ୟବାନ। ପୂର୍ବ ଦିଗର ତାରକା ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ଗଲେ ଖୋଜି, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଗଲେ ଖୋଜି। ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ଶିଶୁ ଚରଣେ ଦେଲେ ଭେଟି, ଶିଶୁ ଚରଣେ ଦେଲେ ଭେଟି। ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ଗଣ ତାରକା ଦେଖି ଗଲେ ଚାଲି, ତାରକା ଦେଖି ଗଲେ ଭେଟି। ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧରସ ଶିଶୁ ଚରଣେ ଦେଲେ ଭେଟି, ଶିଶୁ ଚରଣେ ଦେଲେ ଭେଟି। ଯେଉଁ ଦୂତ ସେ ବାଣୀ କହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୂତ ସେ ବାଣୀ କହିଥିଲା, ଏହି ଦୂତ କି ଭାଗ୍ୟବାନ, ଏହି ଦୂତ କି ଭାଗ୍ୟବାନ। ଯେଉଁ ଗୁହାଳେ ତୁହି ଜନମିଲୁ, ଯେଉଁ ଗୁହାଳେ ତୁହି ଜନମିଲୁ, ସେ ଗୁହାଳ କି ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେ ଗୁହାଳ କି ଭାଗ୍ୟବାନ। ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ତୁହି ଶୋଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡରେ ତୁହି ଶୋଇଥିଲୁ, ସେହି କୁଣ୍ଡ କି ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେହି କୁଣ୍ଡ କି ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେହି ପଣ୍ଡିତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେହି ପଣ୍ଡିତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସେ ଗୁହାଳ କି ଭାଗ୍ୟବାନ,
ଭାରତୀ ଭାଗ୍ୟବାନ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଯେ ଗୁହାଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଧନ୍ୟ ସେଇ ଗୁହାଳ, ଯେ ଗୁହାଳରେ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ କୁଣ୍ଡ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଯୋଉ କୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦୂତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଯୋଉ ଦୂତ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଜଗତରେ ଆସି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ଧନ୍ୟ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଯୁଗ ଯୁଗ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। क्या नंदिना যিশু জনম নিল বেথলিমা। বলো যিশুଙ୍କ ନାମରେ। क्या नंदिना যিশু জনম নিল বেথলিমা। क्या नंदिना যিশু জনম নিল বেথলিমা। Soy esa parangana, soy esa divandana, soy amor parangana, soy amor divandana. Eka Maharajana, Aditana Vishya Pesadina, Dayanandina, Visujanam Vishya Pesadina. Urubadi Sharabetali, Visujanam Nela. पंडित गढ़ पूर्व दिगचारा देखी कहिला पूर्व देशर बेचाली मारे सुजन मनेल। पंडित गढ़ पूर्व दिगचारा देखी कहिला पूर्वे दिन आदि देखा देखा पूर्वे तिन्नी देखा आजी हेलो किसा देखा जय राजा राजा आदि जनम हेलो बेखाली नंदिना गया नंदिना যিশু জনম হেলো বেথলিমা। Soy esa parandana, soy esa divandana, soy esa parandana, soy esa divandana. Eka Maharajana, Aditana Vishya Pesadina, Gaya Nandina, Isujana Vishya Pesadina. Praise the Lord. Ete anande anandito ki koriতে শিশুকে সুনাও কুন্দুর গন্ধর পদে পুজিলা শিশুর পাদকে। এতে আনন্দে আনন্দিত হইলে কি করিতে শিশুকে সুনাও কুন্দুর গন্ধর পদে প্রণাম কলে শিশুকে। বিজয়র সন্তলে আদি সফল সে দেখা বিজয়র সন্তলে সফল হইছে দেখা জনমিল শিক্ষা ধন আদি জনমিল নন্দিনা Gayanandina, Visujanam Helo Bethaliya. Soy esa parandana, soy esa divandana, soy esa parandana, soy esa divandana.
एक महाराज यीशु जन्म लेलो बेचारी माँ Krayanandina Yीशु जन्म लेलो बेचारी माँ Thank you, Lord. Praise the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଦୟା କଲେ, ମଙ୍ଗଳ କଲେ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁ। କଣ୍ଟା ମୁକୁଟିଆ ମୋର ହୃଦୟ ରତ୍ନ। କଣ୍ଟା ମୁକୁଟିଆ ହୃଦୟ ରତ୍ନ ଏଇ ଗୀତରେ ଗାଇବା, ତାପରେ ଆମେ କଣ୍ଟା ମୁକୁଟିଆ ମୋର ହୃଦୟ ରତ୍ନ ହେ ନୀତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଝୁରି ଝୁରି ମରେ ରେ। କଣ୍ଟା ମୁକୁଟିଆ ମୋର ଆହା କଣ୍ଟା ମୁକୁଟିଆ ମୋର ହୃଦୟ ରତନ ଏତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଝୁରି ଝୁରି ମରେ ଏତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଝୁରି ଝୁରି ମରେ। କଣ୍ଟା ମୁକୁଟିଆ ମୋର କଣ୍ଟା ମୁକୁଟିଆ ମୋର ହୃଦୟ ରତନ ଏତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଝୁରି ଝୁରି ଏତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ଝୁରି ଝୁରି ପଡ଼ିଥିଲି ପାପ ପଙ୍କେ ଉଧାରିଲ ନିଜ ହାତେ ପଡ଼ିଥିଲି ପାପ ପଙ୍କେ ଉଧାରିଲ ନିଜ ହାତେ ଦେଇ ସୁଧି ପ୍ରେମ Today to be prema, today to be prema, Sankari prema, it's a prema sono, it's a prema sono, Achore sarabe bhai. Shivagu Sakusadai, Nasare Sarave Bhai, Shivagu Sakusadai, Soy Deva Papa Vana, Soy Deva Papa Vana, Soy Deva Papa Vana, Deve Parishtano, Cantamos tutti amoro, cantamos tutti amoro, hृदय रत्न Alidhar he samsara, koi jirvadine se sab. Alidhar he samsara, koi jirvadine se sab. Basi jirvasada raya,
বাসি দিবা সাগরে বাসি দিবা সাগরে করিবে প্রভু কণ্টা মুকুটিয়া মোর কণ্টা মুকুটিয়া মোর জোরে জোরে মারে ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ସେ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ ସେ ଆଜି ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଆମମାନଙ୍କ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ହେଇ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଇ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଗୁହାଳରେ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଲେ ପ୍ରିୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହସି ହସି ସବୁ ସହିଗଲେ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମ ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଭବ ସୁଠାମ ସୁନ୍ଦର ଜନମନର ଅମର କୁମାର ପାପୀ ତାପହର ସୁଠାମ ସୁନ୍ଦର ଜନମନର ପାପୀ ତାପହର ଅମର କୁମାର ଚୋରପୁର ତେଜିନର ଦେହ ବଜି ଚୋରପୁର ତେଜିନର ଦେହ ବଜି ଜନବି ଯୀଶୁ ସନ୍ତାପ ଆକେ ଆସ ଦେଖିବ ପରାଗ আজকে আশা দেখিব পরাগ সহিচিরে পিছুয়ার কুণ্ডরে সহিচিরে পিছুয়ার কুণ্ডরে নারায়ণ অন্তর দেখিছে কিন্তু আজকে আশা দেখিব পরাগ আজকে আশা দেখিব পরাগ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ପାଳକ ସାଜିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଗୁହାଳ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ସୁଦଗଣ ସାଜିବା ପଣ୍ଡିତ ସାଜିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନୁକରଣ କରିବା ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଗଲେଣି ପଣ୍ଡିତେ ଜଗତର ନିତେ ସୁରପୁତ ସୁତେ ଚାନ୍ତେ ଗଲେଣି ପଣ୍ଡିତେ ଜଗତର ହିତେ ସୁରପତି ସୁତେ ଚାନ୍ତେ ଗନ୍ଧରସ ଚାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୋଦୁର ଗନ୍ଧରସ ଚାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୋଦୁର আজকে আশা দেখিব পরাগ মানে
ଆମ ପାଖରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗଗନ ଆଉ ଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ହୃଦୟକୁ ତାଙ୍କ ସମର୍ପଣ କରି ସେ ଏହା ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭେଷ ପାଳ ଗଲେଣି ସଂସଳ ପାଳ ଯିବା ଚାଲ ନେ ତୁଲ ଆଗେ ଭେଷ ପାଳ ଗଲେଣି ସଂସଳ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ ନେଇ ଫୁଲ পুজিবাতি পাদ ভয় মধ্যদ পুজিবাতি পাদ ভয় মধ্যদ মোর বসাদ দেখি দুঃখ পাদ আচকে আশা দেখিব পরাগ Sorry, ଆଜି ସୁଯୋଗ ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆମମାନେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। धन्यवाद ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ମହାଆନନ୍ଦ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ଏକ ସୁସମ୍ବାଦ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଲ, ଯୋଉ ସୁସମ୍ବାଦ ଚିରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଆମ ଜୀବନକୁ ଦେଇପାରେ। ଆଜିର ସମସ୍ତ ସେବାର ଆଜିର ସମସ୍ତ ଉପାସନାର ମାନିନିଅ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କଥା ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ତୃପ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଏ ବଡ ଦିନ ଆଉ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜିର ଉପାସନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ପବିତ୍ର ସମର୍ପଣ କରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବା ସେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। Thank you, Aina. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Wonderful, excellent worship ଥିଲା, ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ସବୁ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମାଳି ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଆପଣ ଯିଏକି ବର୍ଷିପ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଭାବରେ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଏକ ଗୀତ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଗୀତଟିକୁ ଆମେ ରିଲିଜ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଠିକ ଜାଗାରେ ବସି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଅନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆମମାନେ
डिसेम्बर 20 तारिख दिन नयागढ़ ग्राम नयागढ़ ब्लॉक गजपति जिला रो स्टूडियो रे गोटे गीत आमाने रेकर्डिंग कलु आओ से गीतटीर नाम होची जीशु राजांको जन्मदिन आउ से गीतटी आमाने बहुत तरबर हेकी जल्दीबाजी हेकी आउ समय नथिबा हेतु राति 8टारू 10:30 पर्यंत गीत रेकर्डिंग हैला आ से समय रे आमान रियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया रो उपदेष्टा मुख्य व्यक्ति जे कि रेवरेंड प्रमोद परिचा सर आमान सहित राति 12टा पर्यंत थिले आओ मु अनुरोध करुछि आओ जदि आपण माने ठीक जगह बसी प्रभुंकर गौरव निमंते आपण माने वीडियो टी ऑन करिवे आ मु अनुरोध करे प्रभुंक दास आओ रेवरेंड प्रमोद परिचा सर को से जो दिनर अनुभूति से 8टारू राति 12टा पर्यंत आमान सहित से रही अच्छी अनेक विषय से ऑब्जर्व करी अच्छी अनेक विषय देखी अच्छी ता सहित तांको घरे आउ से टीम पाई उत्तम खाद्यर प्रस्तुत मध्य करथिले आ मु अनुरोध करुछि प्रभुंक दास रेवरेंड प्रमोद परिचा सार को प्रभुंकर गौरव निमंते आ प्रभुंक दास गोटे 2-3 मिनिट लाइन रे से किछि कहिबे। उपस्थित समस्त मोर आंतरिक नमस्कार। रियल मिनिस्ट्री रो होस्ट को आ जिते कर्मकर्ता अच्छे समस्त मो हार्दिक शुभेच्छा ज्ञापन करे जे सेमानकर उत्तम प्रचेष्टा एवं प्रभुंकर आशीर्वाद जो आज गत सप्ताह एक गीत रिलीज होता जहाँकि संबलपुर स्टूडियो रे आज एक गीत रिलीज होगा जाऊँगी जहाँकि जहाँ नाम दि जाइए जीशु राजा को जन्मदिन आ से गीत रे गायन करिसंती आम मानकर सिस्टर एवांजेलिस्ट प्रवीणा मल्लिक एवं रिंकू गुरु जीरा गुरु एवं तार स्वर एवं गीतकार प्रभु सेवक जे कि आज वार्षिक मान को पढ़े नथिले तांकर अवदान अनेक किछि रहिछि रंकरत्न माली जे कि झाला सिंह मंडल संपादक ता सहित आम मानकर म्यूजिक परिकल्पना करथिले हम निजे होस्ट जे कि रेवरेंड पीतर कुमार कर एवं म्यूजिक निर्देशना देइथिले आम मानकर मंटू घंटा ए प्रकार भावे से अति सुंदर भावे ए गीत को परिकल्पना करिसंती एवं गान भी करिसंती तेणु प्रभु को धन्यवाद देवी। प्रभु से दिन से माने वर्षा एपट होउची एपट गीत रेकर्डिंग चली सबु किछि प्रभु अनुग्रह पर अनुग्रह कर समस्त कार्य करिया पाई देले सेमानकर आसु आसु लेट टिके हेगला 8टा होची प्रभु बाहर वर्षा होची किंतु प्रभु यही प्रकार अनुग्रह कले जे आमर रिंकू भाई आ प्रवीणा मल्लिक अति सुंदर भावे गीत गाय से माने प्रस्तुत हेकी सांगे सांगे गीत गाइले आगुरु तो प्रस्तुत नुह थिला सेठी जाय कि से मान को जो समस्त विषय दिया जाउची सांगे सांगे सेठी कोई सेठी गाइबाटा कष्टकर किंतु प्रभु से मान को ए प्रकार गोटे सुंदर कंठ देले अति सुंदर आपण माने एटा लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं शेयर करंतु एवं प्रत्येक सुनिया पाए एवं सुनी तार आशीर्वाद प्राप्त होंतु। समस्त नमस्कार। धन्यवाद सर आपण किसी उत्साहितमूलक कथा कही अच्छंती आओ आमाने गतकाली से गीतटी को आम यूट्यूब रे अपलोड कलु आ गतकाली ठारू वर्तमान पर्यंत समय 18 घंटा होची 18 घंटा मध्य आम गीतटी को रिलीज कर नथिलो केवल यूट्यूब रे लोड करिथिलु 18 घंटा मध्य 62 लोक लाइक करिसंती 515 लोक भ्यू रे अच्छंती देखिछंती 18 घंटा मध्य आ मु प्रभु को धन्यवाद दिए
ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଗୀତ ସ୍ୱର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମାଳି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ରଙ୍କରତ୍ନ ମାଳି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତା ସହିତ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ପ୍ରବୀଣା ମଲ୍ଲିକ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଜିରାଙ୍ଗ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଜପତିରୁ ରିଙ୍କୁ ଗୁରୁ, ବାବୁ ରିଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ସେମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୀତକୁ ପରିକଳ୍ପନା ମୁଁ କରିଥିଲି ଏବଂ କୁମାର ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟିକୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଟିମକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ରାଜାଦି ରାଜନ ଯୀଶୁ এই କ୍ୟାସେଟର ଟିମକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଆମେ ତ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା କ୍ୟାସେଟ କରୁ, ଯେମିତି ଭଲ କ୍ୟାସେଟ ଗୁଡାକ କରିପାରିବୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉଟରିଚ୍ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ କରିବା ସହିତ ପାଷ୍ଟର୍ସ ମିଟିଂ ସେମିନାର ଗୁଡାକ କରିବା ସହିତ ୟୁଥ ମିଟିଂ କରିବା ସହିତ ତା ସହିତ କ୍ୟାସେଟ ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଏଡିସନ ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ଏଡିସନ ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଶୁଣୁଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୀତଟି ରିଲିଜ ହେଲା, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ଶୁଣିବେ ଗୀତଟିକୁ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ, ତାର ଭାବକୁ ଜାଣିବେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢିବେ, ନିଜର ୱର୍ସିପରେ, ନିଜର ସ୍ତୁତି ଆରାଧନାରେ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଘରେ, ନିଜର ପରିବାରରେ, ନିଜର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୀତଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ରାଜାଦି ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାସେଟର ଟିମ୍ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଜୁମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୱର୍ସିପ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରଙ୍କରତ୍ନ ମାଳି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଡିକନ ପାଉଲ ଜେନା ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାତଃ ଓଳି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଲ। ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ବସି ତୁମ ପ୍ରଶଂସା କରି ତୁମ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିମନ୍ତେ ଏ ଅବକାଶ ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ ପାଦ ତଳେ ବସୁ ବସୁ ଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟି ପରେ ଗୋଟି ତୁମ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଅତି ମହତ୍ ଅଟେ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମ ପାଖରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ, ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତୁମ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଣୁଛ, ଏଥିଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ତ ହୋଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଅଭିଷେକ ଦିଅ, ବାକ୍ୟର ବଳିଷ୍ଠତା ଦିଅ, ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଯାପନ କାଟି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟୁ କାଟୁ ତୁମ ସେବାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାସେଟଟି, ଯେଉଁ ଗୀତଟି ସେମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଅଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣିବୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କୁହ। ସେ ଗୀତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଭଳି ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପାରିବୁ, ଆଉ ତୁମ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ। ଏଭଳି କୃପା କର।
ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଗୀତଟିକୁ ଯୋଉମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ, ଗୀତ ଲେଖୁ ଲେଖୁ, ଓ ପ୍ରଭୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁ କରୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୃପା କର। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ଅନେକ ସମୟ ହବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଅନେକ ସମୟ ହବ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ହେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବି ଯେଭଳି ତୁମର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ପାରିବି, ଏଭଳି କୃପା କର। ହେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମ ଦାସ କର ମହାଶୟଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବାକ୍ୟରେ ବଳିଷ୍ଠ, ବଳବାନ କର, ଆତ୍ମିକ ଅଭିଷେକ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜିର ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କ ପାଇଁ, ଜେନା ବାବୁଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଅଭିଷେକ ଦେଇ, ବାକ୍ୟର ବଳିଷ୍ଠତା ଦେଇ, ତୁମ ବାକ୍ୟ ତୁମେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ। ପୁନର୍ବାର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଜଣ ମାନେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଯୋଗାଯୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କୃପା କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମେ ପାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନେଇ ବୋଝର ସହିତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲାଇନ ଗୀତଟି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ, ନହେଲେ କୋଉ ଗୀତ ରିଲିଜ ହେଲା ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ? एक्चुअली मु रेकर्ड लैपटॉप रे बसिनी तो सर टिके प्रॉब्लम हेबो बोले जीवनी। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା ଜିତୁ, हाँ ଏଇ ଗୀତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଗୀତଟି ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତାର ମ୍ୟୁଜିକ ରିଏଲି ମୁଁ ଆପ୍ରିସିଏଟ କରୁଛି। ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ କହିବି ଯେ କଣ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୀତର ଗାଉ ଗାଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ ଯୋଉଠି ଅଛି मेजर ରୁ ମାଇନର ସ୍କେଲ କୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଫଟିକିରି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଯୋଉ ପିଚ୍ ଟା କି ଆମର ଯୋଉ ମେଲ ଭଏସ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ସେଟା ହୁଏତ ସମସ୍ତେ ସେଟା ଧରି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାର ଗୋଟେ ମେଜର ରୁ ମାଇନର, ସେଟା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରବୀଣ ଭଉଣୀ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଟିକେ ଫଲୋ କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରିଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଟୋନ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି, ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ। ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୟାକୁ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ, ଆଉ ଗୀତଟି ଅଧିକ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବଢିଆ ଲାଗିଲା। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपनकर कमेंट पाई, बहुत धन्यवाद सर। आउ आमने आ विलंब करिबा नाही, प्रभुंकर से मुख निर्गत जीवंत वाक्य को श्रवण करिबा। आमानक मध्यरी प्रभुंक दास अछंती, जे कि सरकारी कार्य करने सहित, मास्टर काम करने सहित, टीचर काम करने सहित ताठारु अधिक प्रभुंक पई कार्य करती, अधिक समय दियंती। आ से केही नुहंती, आमे समस्तंकर अति प्रिय बंधु। अति सुंदर भावरी वाक्य को परिवेषण करती, गीत भी गाती, उत्साहित जीवन। आओ से प्रभुंक दास डिकन ग्रेस पाउ जेना सारा मान मध्य अच्छी। प्रभु जीशुक नाम प्रभुंक दास को मु स्वागत करुछि। आ प्रभुंक दास सम्मुख को आसबि, प्रभुंकर से मुख निर्गत जीवंत वाक्य को आउ से परिवेषण करिवे। आसंतु प्रभुंकर गौरव निमंती, प्रभुंक दास को उत्साहित निमंती एक उच्च करताल माने देबा। ओवर टू जेना सर, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार समस्त को, हैप्पी प्रेज द क्रिसमस। लॉर्ड, नमस्कार सर। प्रभुंकर महान नाम धन्यवाद हो। प्रभु आमान को एते प्रेम अनुग्रह करी दिन पर दिन, मास पर मास, वर्ष पर वर्ष अन्न वस्त्र बासगृह दे शरीर को दायित्व नहीं कि आसुंती। तेणु प्रभु को
विशेष विशेष धन्यवाद आमर उत्तमता कि भल गुण जो नुहे केवल अनुग्रह मात्र आमको ए पर्यंत कड़ाई आनी आम शुणुचु अनेक जगह एक्सीडेंट अनेक जगह मृत्युर तांडव लीला विभिन्न प्रकार न्यूज आम शुणुला समय आम केते सुरक्षित अच्छु प्रभुंकर अनुग्रह रे आम ही जापर तेणु प्रभुंकर महान आमर धन्यवाद हो आ रियल मिनिस्ट्री पोस्ट पीटर आज्ञा को मुझे धन्यवाद दिए पुणी प्रथमे मु क्षमा मागे मु गत दिन रे टिके मोर टाइम हला नहीं क्षमा करिवे कहीं ना प्रभु क्षमा करने ही आसते तेणु प्रथमे मु क्षमा मागुची आज भी क्षमार ही वाक्य अच्छी तेणु क्षमा करेंगे कहीं आम गोटे जगार हो टाइम टा टिके एडजस्ट हो पारानी क्षमा करेंगे थैंक यू आसतु आम मैंने वाक्य शुणा जा अल्प समय बोधे 5:50 है गोटे 15-20 मिनिट भितर आपण मैंने वाक्य पाइबे प्रभु समस्त को वाक्य जना क्या वाक्य समस्त पाखे बाइबल अच्छी तो बाइबल समस्त पाखे थी आप बाइबल न धरले मोबाइल भी थी एत वाक्य प्रचुर है जे कांथरे घंटारे माने कैलेंडर रे सबु जगह वाक्य वाक्यर अभाव ना प्रचुर वाक्य वाक्य लेखा अच्छे एमतीका वाक्य दिज्व जे आउ लोक परिवर्तन हेबे आउ एमतीका समय आसीबो जे वाक्यर मद अभाव हेबो चाउल डाली अभाव हो ना किंतु वाक्यर दुर्भिक्ष हो आम पुस्तक लेखा अच्छे सतरे कि बंधुगण वर्तमान ए प्रकार गोटे स्रोत लगी जूम प्लाटफर्म रे प्रत्येक दिन वाक्य बुणा जाउछ प्रत्येक दिन आम वाक्य शुणुचु अनेक लोक परित्राण पाउछन्ति अनेक लोक अग्नि रक्षा पाउछन्ति जे सुजोगर सद्व्यवहार करि पारिला से रक्षा पाई पारुछन्ति विशेष भाव में प्रभु धन्यवाद दिए जे आज आम प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन करने पाई जाउछु प्रकृत रे एक्समास बा बड़ दिन बा ख्रीष्ट जन्मदिन जयंती नहीं जन्म उत्सव जयंती बोली कहले गोटे सीटा अलग आसे सीटा मुआ बेसी डिस्क्राइब करी ना बेसी व्याकरण गले हेब ना से जा हो ये ख्रीष्ट जन्म उपलक्षे आम जो सेवा कार्य आम सजाऊछु यार मुख्य उद्देश्य प्रभु केमिति आमर सेवा को संतुष्ट हेबे एवं आम जीवन को आम सुधारी पारिबा एवं एक समय आसीबो प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत को आसीबे विचार करिवे पुनिया मान को नेबे मु एटा मोर फंडामेंटल माने कथा मु कहूची आमर विजन होची आमे जीशु को सहित गोटे दिन तांको सहित आमे रहिबा सेथि पाए आमे जदि जगत रे थिला बेले स्वर्गीय आचरण आमे करि पारिबा नाही स्वर्ग को केमति जाई पारिबा आमे जेतेबेले फॉरेन जीवा इंग्लिश लैंग्वेज शिखिले सेना सिटी जाई के आमे तिष्टि पारिबा सिटी जाई ओडिया कहले माड़ खाइबा के माने बुझी पारिबे नै पानी दियो बोली कहले कोन दियो बोली दे पारिबे नै वाटर बोलिबार अछि ताको केते स्वस्थ रे सम्मानर सहित मागिबार अछि हमरो इंडिया रे सेना डस्टबिन गुडा को एठी आमे कदली खाइले चोपा पकई दोछु बाहर देश रे पुनी आमे तो जानिनु खाली सुनुछु माने माने रोड रे पकईले असुविधा हमर भी सेमति अछि भारत रे भी अछि किंतु आमे मानि पारुनु तेणु प्रभु अनुग्रह करंतु आमे जे स्वर्गर यात्री आमे गोटे गीत अछि ना आमे स्वर्ग ना गोटे गीत अछि आमे सबु जर्नी करूछु आमे सब जर्नी रे अछु जर्नी समय रे जीशुकर मृत्युर सेवा जीशुकर जन्मर सेवा जीशुकर पुनरुत्थानर सेवा सब वर्ष भितर आमे सब करिके जाउछु एबे वर्तमान ख्रीष्ट जन्म उत्सवर सेवा कार्य रे आमे अछु प्रभु अनुग्रह करंतु एटा गोटे आनंदर सेवा प्रकृत रे गोटे उत्साहर सेवा पृथ्वी कोणे कोणे एते आनंद महल होची भारी खुशी विषय सतर प्रकृत खुशी कथा भी परमेश्वर हमको एते प्रेम करती आज्ञा
ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କେତେ ବଡ, ଏମିତି ଯଦି ମାପିବା ଏତେ ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ତ ଲେଖାଗଲା ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଫାଇନାଲ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ 80 ବର୍ଷ ନାଇଁ 120 ନାଇଁ 200 ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଇଟର୍ନାଲ ଲାଇଫ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ବଡ ଅଫର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫର ଅଛି, 10 ଟଙ୍କାରେ 10ଟା ଶାଢୀ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଦୋକାନ ଭିଡ ହେଇଯିବ, ମରା ପିଟା କେତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେବ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଆମ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା, ସେ ଦୋକାନ ଅବଶ୍ୟ ମଝିରେ ନିଆଁରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଠି ଅଫର ଆସେ ଏମିତି ଏକ୍ସମାସ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ବା କୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ, ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି? ଶସ୍ତା ହେଇଗଲେ ତ ଭିଡ ହବ, ଏତେ ଭିଡ ଯେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ମରା ପିଟା କେସ୍, ପୋଲିସ କେସ୍ ସବୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହିତ ସେମାନେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ସେଲ୍ କରନ୍ତି। ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆମର ଜୀବନ ଯେପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେହ ଦେଇ ଜଗତକୁ ପଠେଇଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏ ଜାନୁଆରୀ 25 ବା ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇନାହିଁ ବା 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଇନାହିଁ, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୀଶୁ ମାନେ ଯୋହନ 8:58 ଲେଖାଗଲା। ମୁଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି ଲେଖା ଅଛି ନା? ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରେଫରେନ୍ସ ବହୁତ ଆସିବ। ଯୋହନ 8:58 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ପଢିବା ଲୋକ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ହଁ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ହଁ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଅବ୍ରାହମ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଯୋହନ କହୁଛନ୍ତି ନା? ନା, ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ହେଲେ ଶିଶୁମାନେ ଭାବିଥିବେ କଣ, ଆରେ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ ଏବେ ଆମେ କେମିତି ଦେଖିଲୁ? ତୁମେ ସେ ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ଲାନ, ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ଲାନ ଅଲଗା। ଆମେ ଯାହା ପ୍ଲାନ କରିଥିବା ଅଲଗା, ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ତ କଣ ଦେଖନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖି ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ MRI ଭଳିଆ। ସେ ଭିତର ଜିନିଷ ଦେଖିବ, ହାଡ ଦେଖିବ, ଅସ୍ଥି ଦେଖିବ, ହାର୍ଟ ଦେଖିବ। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଖି କେତେ ଏ ଧଳା ହେଇଛି ନା କଳା ହେଇଛି ନା କେମିତିଆର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏତିକି ଏକା ଜାଣିବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ତ କଣ ଦେଖନ୍ତି। ଅନ୍ତ କଣ ଦେଖିବା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କଲେ ଯେ ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ପଠେଇବି? ମୋର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶରୀର ରୂପ ଧାରଣ କରି ମୁଁ ପଠେଇବି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏକ। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ଆସିଲେ ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ଶରୀର ରୂପେ ଶରୀର ଦେଇକି ଜଗତକୁ ପଠେଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କି ପ୍ଲାନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ବଡ ପ୍ଲାନ କଲ, ଏତେ ବଡ ଚିନ୍ତା କଲ, ମାନେ କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କିଛି ମେସେଜ ଦେଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମର ଉତ୍ସବର କେତୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପାଳନ କରୁଛୁ? ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ କେମିତି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ? ଡ୍ରେସ ପଟା ପିନ୍ଧି, ନା ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରି, ନା ଉପାସନା ଯାଇ? ସ୍ପେଶାଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟାଇମ ହେଇଥାଏ। ଏବେ ଆମର ଗଜପତିରେ ଏକ୍ସ ମାସ ଦିନ 3ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ।
ଆମର ତ ଗଜପତିର କିଏ ମାନେ ଥିବେ ଜାଣିଥିବେ 3টাରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତ ଆରାଧନା ସଙ୍ଗୀତ ସୁନାପଦ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୀତ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଚାଲିବ କାହାକୁ ସମୟ ଜଣା ପଡିବନି 3টাରୁ ଅପ୍ ଟୁ 7ଟା 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ନାଚ ଗୀତ ମୃଦୁମ ତାଳି ସବୁ ସହିତ ଆମର ଆମର ମାଳି ବାବୁ ଗାଉଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଯାକ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଟିକେ ଯାଉ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ ରେ ଏ ଉପାସନା ଗୀତ ଯାକ ଜାଣିବାର ବଡ କଷ୍ଟ ଏବେ ଉପାସନା ଗୀତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ PhD ପିଲାକୁ ଗାଓ ବୋଲେ ଗାଇ ପାରିବେ ଇଂଲିଶ ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବେ ଆଉ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଟିଂ ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବେ ଉପାସନା ଗୋଟେ ମିନି ବାଇବଲ ଭଳିଆ ତାର ଅର୍ଥ ତାର ଭଙ୍ଗୀ ଆତ୍ମିକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ନା ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ପ୍ରି କ୍ରିସମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ ରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଏ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ করে ସେ ବିନଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ ଜନ୍ମ ନେଇକି କେବଳ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଖାଉଛି ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମେ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ଆମେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବାଡି ଧରି କୁକୁରକୁ ଗୋଡେଇବା ଏଟା ତ ନା କଣ ନା ଏ କୁକୁର ଖାନା 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 ବୋଲି କହିଲେ ହେବ କି ସେ ଆଉ ଥରେ ଭଲରେ ଯାଉ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବ ସେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରହାର ମାନେ ଗୋଟେ ବାଡିଟା ଧରିକି ଗୋଡେଇଲେ କୁକୁର ଧାଇବ କୁକୁଡ଼ାଟା ରକ୍ଷା ପାଇବ ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଚିଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ସତ ନା ଆମେ ଗାଁରେ ଥିଲା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁକୁଡି ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଛଞ୍ଚାଣ ଦେଖୁଥିବ ତା ମା ଟିକେ ସାଇଡ ହେଲା ମାନେ ଚଟକିନା ମାରିକି ସେ ଧରି ପଳେଇଲା ପରେ ହୋ ହା ହେ ହା ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେମିତି ହୁଏ ନା ବିଲୁଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ କୁକୁଡା ମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯାଆନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଗୁଡାକ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ ଆମେ ଶୋଇଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିକି ସକାଳେ ଆସିକି ସେ ଧରି ଆରାମ ସେ ତାର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ କରିଦବ ଆମେ ଧରି ଗଲା ପରେ ଗଲା ଦେଖ ଧର ମାର ସବୁ ଯାହା ହଜି ଅଛି ତା ଖୋଜି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଷମା 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 ନ କଲେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ କ୍ଷମା ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ହାଲେଲୁୟା ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଦାନ ଦଉଛୁ ସବୁ କ୍ଷମାର ଗୁଣ ଆମର ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଆଉ ଲାଳାୟିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେ ଆମର ପାପକୁ ଫାଷ୍ଟ କାମ ହଉଛି କ୍ଷମା କରିବେ ପବିତ୍ର ହବ ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଛୁ ଫାଷ୍ଟ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି କି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ମାଗିବି ତାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବି ତେଣୁ ତ ପ୍ରଭୁ ବାଇବଲରେ ମାଥି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଗଲା ତୁମେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ हे ଆମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମ ନାଁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ଯେ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ ଆଜି ଆମର ପ୍ରୟୋଜନ ଆହାର ଦିଅ ଆମେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଛୁ ସେହି ପ୍ରକାର ମୋର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା ଆମେ କେତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ କେତେ କ୍ଷମା ଦଉଛୁ ଆଜି ଲିଷ୍ଟ କରିବା ଆମେ ଯଦି କ୍ଷମା ମାଗି ପାରୁନା କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରୁନା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ବାଇବଲ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାଥି ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପଢିବା ମାଥ୍ୟୁ 5 ମୁଁ ବହୁତ ରେଫରେନ୍ସ କହିବି ନାହିଁ
अल्प अल्प वाक्य आपको जना वाक्य शुणा दरकार नहीं वाक्य अनुसार आम जीवन अच्छी ना ना देखा दरकार माथ्यू 5 रो 21 रु किसी अंश लेखा अच्छी सेठी ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଶୁଣିଅଛ ଯେ हाँ पढ़ो टिके मां ପୁରା କାଳରେ पढ़ो टिके ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, ଆଉ ଯେ କେହି ନରହତ୍ୟା କରେ ସେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ पढ़ो ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯେ କେହି ଆପଣା ଭାଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ୍ରୋଧ କରେ ସେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। ପୁଣି ଯେ କେହି ଆପଣା ଭାଇ କି ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହେ ସେ ମହାସଭାରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। ଆଉ ଯେ କେହି ପାଷାଣ୍ଡ ବୋଲି କହେ ସେ ଅଗ୍ନିମୟ ନରକରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। ଅତଏବ ଯଦି ବେଦୀ ନିକଟକୁ ତୁମ୍ଭେ ନିଜର ନୈବେଦ୍ୟ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭ ଭାଇର କୌଣସି କଥା ଅଛି ବୋଲି ସେଠାରେ ତୁମ୍ଭେ ମନେ ପଡେ, ତାହାହେଲେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭର ନୈବେଦ୍ୟ ଥୋଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଅ। ଆଗେ ନିଜ ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ ମିଳିତ ହୁଅ, ଆଉ ତାହାପରେ ଆସି ତୁମ୍ଭର ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। देखिले सुनिले चर्च को नैवेद्य माने चर्च को जीवा पूर्वर मु का क्षमा मागी ना का क्षमा दे ना फास्ट लिस्ट करबार अछि मोर पड़िसा सहित मु कथा होउछि तो मोर प्रतिवासी को मु प्रेम करूछि तो प्रभु मु ताकू भूल कर देछि शीघ्र जाई क्षमा मागिबार अछि क्षमा मागिला परे चर्च को जाई धन्यवाद गे न प्रभु गाइबे बिना क्षमा रे हमें चर्च मते एंट्री ना आज्ञा बाइबल कहउछि एटा तो मो ना मु भूल कहउछि टिके जो माने सीनियर सार माने अछंती टिके कहिबे आज्ञा एटा बाइबल ईश्वर वाक्य जीवंत वाक्य एटा निया टाइप रो एटा द्विधार खड्ग ठारू तीक्ष्णतर आ सहित आमे खेलिबा बेला आमे माड़ खाइबा छड़ा उपाय नै तेणु विशेष भाव रे फर्स्ट क्षमा जीसु ख्रीष्टଙ୍କର जन्मर उद्देश्य ईश्वर हम पई क्षमा पई जगत को आसिले से क्षमा देबा जीसुଙ୍କର सेवा सेटा परमेश्वर आरंभ करिसथि क्षमार काम जीसु कहिले कहिथिबे ना एटा तो बाइबल लिखाइ ना जीसु जीसु पुत्र जाओ से मानकर पाप प्रथमे क्षमा करो तुमर रक्त दे तांको क्षमा करो से माने उद्धार हैला परे मु से मानको स्वर्ग को आनिबी मोटे साधारण भाव रे कहउछि फर्स्ट तेणु फर्स्ट प्रायोरिटी एज ए क्रिश्चियन एज ए एक्समा सेलिब्रेशन रो लोक माने हिसाब रे फर्स्ट क्षमा रो गुण हम जीवन रो चिकी देखिबार अछि जे क्षमा पारु नाही क्षमा देई पारु नाही क्षमा मागी पारु नाही से स्वर्ग पाए आशा न करू आज आम चेक करबा प्रभु मु कहा विरुद्ध रे पाप करछि क्षमा मागी देबी मो भाई को मु गाली कर देछि मोर पड़िसा लोक सहित मु कथा ही पारु नाही ए प्रभु मु क्रिश्चियन हेछि मु पुलपिट रे जाय एते रेफरेंस कहउछि मु भाई सहित मु कथा ही पारु नाही अरे रे 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 बाइबल कहे प्रथमे क्षमा मागो तापर बाइबल धरि के आसो टिके चेक कर नै जिबा आमे जेते बे 17 जन अछु 17टा परिवार अच्छु 17टा परिवार सहित आम चेक करबा मु मो स्त्री सहित कथा होछि कि भलो भाबरे मो स्वामी सहित कथा होछि कि मोर भाई मान सहित कथा होछि कि मोर प्रतिवासी सहित कथा होछि मु जेना वंश मु लिमा वंश तो गळंगळ मोर वंशर छळ अछि कि ए छळ सब किछि ना आज्ञा जगत एडा किछि नाही एडा मु बेले बेले कहे आजिकाली तो बहुत ए वंशर संस्था गोटे चली मंडली रे की वंश आज्ञा से लिमा वंश से जेना वंश से पास्टर हबो से डिकन हबो अरे रे केते बाट बणा में ही जाई ए शरीर थिबा पर्यंत वंश तापरे वंश किछि वंश वंश नाही प्रभु को ऊपर को नाही प्रभु सेवा देइछो विश्वस्त रे करिया पे सहाय्य करे बोली प्रार्थना करी सेवा करी ए जूम रे मध्य बेले बेले सुनी थाउछि जे मु कहले तो असुविधा हबो आज जेना वंश माने अछंती आज परिचय रे बाबू कोन आदम को वंश आज्ञा आदम टा को वंश परिचय ना जेना ना लिमा ना कराड़ा आज्ञा ठीक बाइबल टिके के देखि मते कोंतु आदम होबा को वंश जाति मध्य दुनिया बाहर करिसंती दुईटा जाति पुरुष जाति स्त्री जाति प्रभु तैयार करवाटा छाड़ी दे आमे अन्यटा तैयार करूछ एक्सीडेंट हबो प्रभु अनुग्रह करंतु हम जीवन रे क्षमार गुण थिबा दरकार
प्रभु आज चेक करवा प्रभु मु क्या क्षमा दे नहीं क्या क्षमा मागी नहीं जे क्षमा दे पारिबो जे क्षमा मागी पारिबो ताठारु बलवान के ना दुनिया रे प्रभु अनुग्रह करंतु फास्ट रे क्षमा मागिला परे चर्च को जीवा हमें जेते चर्च जाउछु जेते उपासना करूछु जेते जूम रे जॉइन होछु जूम रे जॉइन हेबा पूर्वरु हमें लिस्ट करवा प्रभु मु हमको लोक सहित झगड़ा हेची ताहा पाकु जाई क्षमा मागिबी प्रभु केते आनंद हे जिबा आज्ञा प्रभु आनंद करबा काम करबार छै बाइबल लेखा अछि जणे लोक मन परिवर्तन कले स्वर्ग रे सत की ना खाली पडुछु जणे लोक पुनी जगत रे परिवर्तन हेले स्वर्ग रे आनंद छाड़े छाड़े मुर्दम ताली धरी नाचुथिबे मु भाबुछि आज्ञा प्रभुंकर लोक माने एते काई परिश्रम करूछंती पीटर आज्ञा आ जेते जूम रो होस्ट माने काबाई जाउछि मानकु दिनो राती बैनर करूछंती आगो आज्ञा फोन करूछंती जना अब टिके वाक्य देबे कि आ आज्ञा टिके वर्शिप करबे कि ना आज्ञा गोटे 100 टका देबे कि मागुछंती कि आज्ञा टिके प्रार्थना करिवे कि टिके वाक्य टिके देबे कि परीक्षा आज्ञा टिके टाइम देबे कि बहुत धन्यवाद दउछ आज्ञा प्रभु को सेवा रे परिश्रम निष्फल नाय प्रभु आउरी आउरी माटी प्रभु व्यवहार करंतु काहे कि प्रभु को सेवा करी केउनसी लोक लांगुल होई नांती केवल मस्त करे अछंती आजी प्रभु को दास चाली गले तांको पाई आज हजार हजार लोक गले काहे कि आज्ञा मु आपन को बोले यूट्यूब रे सुनिथिबे जणे लोक मृत्यु मध्य केते आशीर्वाद देख प्रभु को सेवा करथिले तांकर मरण मध्य तेणु तो लेखा अछि ना धार्मिक लोकर मरण बहुमूल्य प्रभु केते वाक्य दे दी छंती इठे आमे पढ़ी पारुनु जानि पारुनु आमेर जने धार्मिक लोकर मरण मध्य मूल्यवान प्रभु अनुग्रह करंतु सेवा कार्य करूछु आमे चर्च जाउछु ख्रिस्टियन हेछु प्रभु प्रार्थना करिया प्रभु मु क्षमा मागी पारु नै मते लाज लागुची मते बल दियो शक्ति दियो मु क्षमा मागीबी स्वर्गर अधिकार है जे क्षमा मागी पारु नै स्वर्गर चाबी खोला ना ता मन रखतो प्लीज वेरी 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 इंपोर्टेंट जिंस आपण जो रेफरेंस खोजन माने पढंतु न पढंतु क्षमार रेफरेंस टिके पढंतु मुझे अधिक कही दूसरी कहीं वेरी वेरी इंपोर्टेंट कथा यहाँ जने प्रभु को दास हिसाब से समस्त सहित प्रेम रे रहिबा दरकार जने क्षमा देले तो प्रेम आसीबो से मते एमती कहला परा ताकू देखिबी रो आउ देखिबी तुमे देखिबा प्रभु प्रभु तुमको देखि दे तुमे कोन ताकू देखिबो प्रभु देखि देले सरला चैप्टर शेष प्रभु को संतुष्ट हेबा पाए प्रभु मोर लाज इंपोर्टेंट ना मोर मर्यादा इंपोर्टेंट ना मोर प्रेस्टीज इंपोर्टेंट ना मो पाई तुमे इंपोर्टेंट तुमे कहिच परस्पर क्षमा माग मु क्षमा से हिसाब रे मागुची प्रभु मते तबे क्षमा करो मोर भाई को मु घृणा करछि मते क्षमा करो भाई को हाथ मिसाओ आ निजर परिचय सहित हाथ मिसाओ निजर प्रतिभा सहित कथा को निजर ग्रामवासी मान सहित डिकन पास्टर संपादक समस्त सहित हाथ मिसाई प्रेम रे जगत रे रहू रहू तांगर सेवा करंतु प्रभु से ही दिन आम जीवन रे जन्म हेबे जन्म होइछ बोली पेंट शर्ट पिंदी पड़सा लोक सहित कथा हो तो पिठा याडे खाउथो से पिठा जीर्ण हबो ना आज्ञा वेरी केयरफुल से लास्ट को डायबिटीज फाइबिटीज हे जिवो असुविधा हो परस्पर प्रेमर सहित एटा गोटे प्रेमर उत्सव ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले ना प्रेमर उत्सव आज्ञा तेणु मु निवेदन करुच्ची आम जिते चर्च को जीवा जिते चर्च को एंट्री हो देखा 100 जन भितर 100 जन अच्छा मु का सहित कथा हो ना मुझे अधिक कहूँ कहीं आज बाकी हूँ क्षमा तापर आसो आउ 2टा 3टा विषय तेणु अनुरोध करुच्ची क्षमार गुण प्रभु आम को जदि प्रभु आम जदि परस्पर क्षमा देवा ना ताले प्रभु मध्य आमको क्षमा देवा आम परस्पर जदि क्षमा देवा ना प्रभु मध्य आम को क्षमा देवे ना कौन हेबो
प्रभु जदि हमको क्षमा न देबे हमर अवस्था कौन हेबो आज्ञा तुम्हें जेपरी क्षमा करुच से प्रकार तुम्हें क्षमा पाइबे तेणु विशेष भाव प्रभु अनुग्रह करंतु क्षमा देवार गुण क्षमा मागिबार गुण प्रभु हमर दियंतु। नंबर 2 जीशु जगत को प्रेम कले से क्षमा देवा पाए आमे मध्य क्षमा देवा क्षमा मागी। नंबर 2 प्रशंसा करिबा प्रभु से दिन दूत माने प्रशंसा कले ऊर्ध्वर लोक ईश्वरंकर महिमा लुक 2:13-14 ताहांकर संतोष पात्र मनुष्य मानक मध्य उपासनार फास्ट जिनस होची क्षमा देवा क्षमा मागिबा। नंबर 2 उपासना पूर्व उपासना गला बेलू प्रशंसा करवा कारण से प्रशंसा निवासी नटंती से आम जदि प्रशंसा करवा ना गौरव करवा ना गत दिन मान कहूली प्रशंसा प्रभुंकर महिमा प्रभुंकर गोटे गीत अच्छी ना महिमा सदा प्रभुंकर प्रशंसा सदा प्रभुंकर गौरव आउ जहा जा जुगे जुगे ता कर महिमा सदा प्रभुंकर संभ्रम सदा प्रभुंकर प्रशंसा महिमा कार प्रभु आमे नेबा ना प्लीज नियंतु ना आज्ञा प्रभुंकर प्रशंसा आमे नेबा नाही बेले बेले आमे प्रशंसा गौरव पाइबा पाई मंडली रे बहुत प्री प्लान करि थाउ आज्ञा मते टिके प्रार्थना को सुजोग देबे कि आज्ञा टिके लोक बेसी बसछन्ती ना टिके गुडे 5 मिनिट जाई कि आंटू पके घरे 10 घंटा गुडे घंटा टी प्रार्थना करो हालेलुया। तेणु हमर उपासना प्रथमे क्षमा नंबर 2 प्रशंसा कारण से प्रशंसा निवासी से माने दूत माने से दिन जीशुंकर जन्म सुनी किरी से माने प्रशंसा गौरव करूछंती आज आमे तांकर प्रशंसा करी एक्समास सेलिब्रेशन करबा बा बड़ दिन पालन करबा प्रशंसा करूछु तो चर्च को तो ठीक टाइम रे जाउनु प्रशंसा कोन करबा हमरो वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रभु हमको अनुग्रह करी संडे देछंती आगे संडे 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 गवर्नमेंट भी छुट्टी होउची माने हम पाया केते आशीर्वाद आगे अन्य लोक मानकर गवर्नमेंट छुट्टी नहीं संडे रे गवर्नमेंट छुट्टी अच्छी भारत सरकार अन्य सरकार कथा मु कहबी केते प्रभु प्रेम कले 7 दिन काम करिवो गोटे दिन प्रभु को सहित रहइबो कंडीशन कोन प्रकृत रे प्रभु जदि सिमतिका कंट्रोल माने हम करथांते बोले हम छाडी छंती अनुग्रह रे बोली नहले सकाळ 6टा रे संध्या 6टा बसबो बोलता 7 दिन तुमरो गोटे दिन मोर तुमको छाड़ी भी नहीं बता कौन था जदि पास्टर कही प्रभु मते कहउछंती बाइबल लेखा अछि ए दिनटा मोर दिन तुमे सकाळ 6टा रु संध्या 6टा इठे बसिबो कौन हेबो परिस्थिति से पास्टर को रिटायर कर देबे डिकन को काट देबे आ कौन हेबो किछि ग्यारंटी प्रकृत रे से दिन प्रभुंकर 24 आवर प्रभु को देवा कथा दे पारुना आज्ञा तथापि प्रभु अनुग्रह करूछ तथापि से छाड़िले नाय जाओ अंतत हमरो चर्च संडे प्रोग्राम साधारणतः 10टा आराम हबो घंटे बेलू को तो चोपा छाड़ी जाउछ शीघ्र सार हो गया टाइम केतरा हला घंटे हला हमको हला सम बेले बेले मु भाबुची सेवा कार्य रे हमरो बहुत फैसिलिटीज प्रभु देई छंती जीशु ख्रीष्ट प्रार्थना को गला बेले प्रातः समय रे कोठी को जाउतिले पहाड़ को जाउतिले को चेयर नाही किछि नाही त जीशु को चेयर ने डनलप चेयर नाही किछि नाही को पत्थर रे ठिया आइतिबे कि आंटू भांगी प्रार्थना करथिबे हमको चेयर अछि हम पाए उस्बेक चेयर हैं सबु चेयर तथापि आमे प्रभु को संतुष्ट करि पारनु प्रभु अनुग्रह करंतु एई बड़ दिन उपलक्षे तांगर प्रशंसार भागी हेबा पाए प्रभु साहाय्य करंतु तेणु गीत संहिता
तार 100 चारिपदरे लेखा अछि धन्यवाद करू करू तांको द्वारे एवं प्रशंसा करू करू तांको प्रांगण रे प्रवेश करो। चर्च को जीवा समय रे घरू एका गीत गाई गाई जो तार अर्थ बाटरा का सहित कथा हेबे माने तार वाक्यर मूल कथाटा मु कहूछि आपण घरू बाहरिबे आराधना आराधना ओ आराधना आराधना गीत गाई 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 चर्च रे प्रवेश करिवे आराधना देबे तापर दान देबे वाक्य सुनिबे तेणु प्रशंसा प्रभु को सुनिश्चित देबा दरकार। तेणु चर्च रो आरंभ रु आमे जोग देबा दरकार। हमरो मु अवश्य एटा कहिछि किंतु आउटी रिपीट करूछि आमे बेले बेले कोन करूछु मेसेज टाइम रे जाउछु कार बाकी अछि आज्ञा नाई हमको लोक अंकर वक्ता हाँ ठीक से टाइम रे जीवी सुनी दे पळाइबी नो शैतान को वाक्य जणा हमु कोन जणा शैतान जिसु को परीक्षा करी कहउछंती रेफरेंस दे दे हमको अछि खाई दे दे पड़े तते रक्षा करिवे वाक्य रे लेखा अछि रेफरेंस कइले तो समस्त मुंड खराब आ गया रेफरेंस 10टा जणे कहि देला माने से विश्वासी पागल होई जस तार जीवन कोन हम जानि ना एबे मु वाक्य कहउछि आ की बढ़िया गया बोल दे मोर सरला हट बढ़िया नाही मोर जीवन कोन अपन देखो कहूली आमर आचरण एवं उच्चारण जीशु परि अच्छी तो मुझे जन को देखले राग हो जाऊथि जन को ईर्षा हो जाऊथि मु वाक्य कही दउथि से एटा काम देव ना आम पाखे प्रेम धैर्य स्नेह क्षमा एटा गोटे 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 इन्स्ट्रुमेंट जहाँकि शैतान को अपच कर प्रभु अनुग्रह करंतु से माने दूत से दिन माने दूत माने बाहिनी माने आउ प्रशंसा कले आज आम को से सुजोग मिली एक्स मास बड़ दिन उपलक्षे प्रभुंकर प्रशंसा गौरव आराधना करबा एक्स मास रो गोटे जिनस मु कहउतली गिव एंड फॉरगिव देबा क्षमा देबा देबा माने कोन कोन देबे आज्ञा समय देबे दान देबे वाक्य देबे अन्य को साहाय्य करिवे देबा फॉरगिव क्षमा देबा बड़ दिन रो दुईटा जिंस गिव एंड फॉरगिव प्रभु जाको अनुग्रह करिसंती से अन्य को साहाय्य करबार अछि से दिन पंडित माने बहुमूल्य माने वस्तु नहीं कि जीशु को देखिया पाई जाउछन सुना कुंदुरु गंधरस हमें देबा को पड़िबो एवं क्षमा देबा गिव एंड फॉरगिव फर्स्ट रे क्षमा देबा को पड़िबो एक नंबर 2 प्रभुंगर प्रशंसा करबा को पड़िबो नंबर 3 दान देबा को पड़िबो उपासना रे हमें जो आसुच माने जहा किछि प्रभु हमको दैछंती हमें दान देबार अछि दान बिना उपासना सक्सेस नहीं आशीर्वाद बिना उपासना माने कंप्लीट नहीं प्रशंसा बिना उपासना कंप्लीट नहीं क्षमा बिना उपासना कंप्लीट नहीं हमें बेले बेले परिवार प्रार्थना रे बेसी टाइम होला टुनार बापा प्रार्थना टी दुई पद कर देती प्रभु धन्यवाद दूची प्रभु आज दिन सारा आनिलो सेटा आनिलो नो नो गीत गाइबो बाइबल पढ़िबो आ दरकार पड़े दान मत सिटी संग्रह करी का कोले देबो और प्रार्थना करो उपासना रो माने टाइम टेबल हला सिटा हमें चर्च रे गले कोन करूछु प्रथमे प्रारंभिक संगीत तापरे दान संग्रह तापरे वाक्य तापरे आशीर्वाद तापरे प्रभुभोज मद पार्ट ऑफ द सर्विस जेते थर तुमे खाई पारो सेते थर तांकर ऋतु प्रचार करूछ बोले बाइबल लिखा अछि सत ना प्रभुभोज मद मुडा मो ओवरटेक को करूछि ना कोन वाक्य रे लिखा अछि तुमे जेते थर तांकर रक्त मांस तुमे भोजन करूछ सेते थर तार मृत्यु प्रचार करूछ हमें मासुकु थरे खाइबा बोली किछि बाइबल रे नाही जेते थर बोली लिखा अछि हमें प्रभुभोज दउछु प्रभु गोटे अनुग्रह दैछंती मते डिकन हेबा पाई सुजोग सेंती से प्रभुभोज अंशी हेबा पाई मते दउछंती हमर प्राय 4-5टा फील्ड अछि मैं संडे रे हमर निजर मंडली सरला परे अन्य मंडली गुडा जाउछु
आमे से मंडली रे खाउछु आका आउ से ब्रांच मंडली रे खाउछु आका आउ केतरा परिवार मान को देले खाउछु आका किछि पाप नाही गोटे जिंस याको विशेष मणि आमे खाइबा सेति এটা রুটি নাই এটা ঈশ্বরଙ୍କର শরীর এবং এটা দ্রাক্ষারস নাই এটা মানে যীশু ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ବୋଲି ଆମେ ବିଶେଷ ମଣିକି ଭୟ ଭୟନ୍ତି ସହିତ ଖାଇକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ସେତିକି ଆଉ ଏଇଟା ଖାଇ ଦଉଥିବା ସିଆଡେ ଯାଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଯାଉଥିବା ତାକୁ ଯାଇ ଈର୍ଷା କରୁଥିବା ନାଇଁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡର ବିଷୟ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବଡଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉପାସନା କରିଛୁ ପ୍ରଥମେ क्षमार गुण आम जीवन थी दरकार क्षमा देवार अच्छी क्षमा मागिबार अच्छी द्वितीय प्रशंसा प्रभुंकर प्रशंसा करिवार अच्छी तृतीय दान देवा पड़े दान बोली कहले आजिकल विश्वासी माने टिके विश्रु माने टेंशन हो जाउछंती आज्ञा प्रभु जहा देइछंती ताहा दे से रुष्टचित दाता को भल पांती एतकी कोटी टका देइ दियो बोली कहबार नै तुमरो जहा अछि ताहिरु देबा प्रभु देले ना हमें देबा हम पाई किए दउछंती आज्ञा हमर निश्वास प्रश्वास किए देइछंती प्रभु देइछंती निश्वास प्रश्वास अछि बोली हमें आज वाक्य कहूछु जदि सरी जीव चैप्टर से प्रभुंकर इच्छा तेणु विशेष भाव में क्षमा प्रशंसा दान वेरी वेरी इंपोर्टेंट तापरे वाक्य प्रति मनोযোগী लास्ट रे ईश्वरंकर इच्छा बुझिबा मरियम कथा टिके मने पकांतो मरियम कथा बहुत माने मरियम और जोसेफ जीसु को जन्म देबा पाए निजर प्रेस्टीज छाड़ी देले आज्ञा निजर सम्मान छाड़ी देले दुनिया रे कोन होची सब केते टंका गले मद निजर सम्मान रही सतना केते कोटी टंका नष्ट हो मोर सम्मान दुनिया रे बड़ हेबार अछि आजिकली सिमती चली मोर सम्मान उणा हवा पाई देबा नाही मनुष्यर स्वभाव सेटा तेणु प्रभु विद कहले तांकर नाम अपेक्षा तांकर वाक्य को से महत्व करंती परमेश्वर तांकर नाम जीशु ख्रीष्ट तांकर नाम ठारू तांकर वाक्य को से महत्व करंती से तेणु वाक्य आज्ञा एडा ईश्वरଙ୍କର वाक्य मु कहूनी सर मु कहू नै जना बाबू कहू मु गतकाली कहतले आमे गोटे स्पीकर पर साउंड बस प्रभु अनुग्रह करंतु ईश्वरଙ୍କର इच्छा रे चलिबा पे साहाय्य करते मरियम कथा टिके मन से दिन मरियम लूक 1:38 टिके पढंतु लूक 1:38 मरियम किंती प्रभुंकर माने जीशुंकर जन्म पालन करथिले टिके देखो लूक 1:38 टिके पढंतु सारी दबा आउटे बहुत टाइम लानी पढ़िबे कि के लूक 1:38 अच्छा मु पढुछि टिके देखो 4:30 5 अलार्म सब बेले करबी माने आज लेट सुन लागी लेट उठी बोले अलार्म करबी 4 लूक 1:38 रे लिखा गला एबे माना मत कर मोर बाबू एतिरे मरियम कहिले देखंतु मु प्रभु को दासी आपण को वाक्य अनुसार मो प्रति घटू तापरे दूत तांको निकट प्रस्थान कले मरियम गोटे युवती झियो से युवती झियो को परमेश्वर दूत आसी कहउछंती मरियम तुमे अनुग्रह प्रात्री तुम गर्भरे एक पुत्र प्रसव करिवे तांकर नाम जीशु देव से समस्त पाप ठारू से रक्षा करिवे मरियम काबा हो गले प्रभु मोर तो नेक्स्ट मास रे मैरिज अछि जोसेफ सहित एटा कोन कथा एटा से कि सिमती कहले कि मरियम कहि नांती किछि दूत आसी कहि देले मने करो जणे लोक हम घर को आसी आ कहि देबे आज्ञा मु बाहाइछि आज्ञा आपनकर बाहाघर आसंता मास रे हेबो बोली कहि देबे एले कोन हेबो हम घरे कौन हम कहतु टिके आलोचना करतु निज निज घर कथा मत जड़े प्रभु को दास आसबे आ घरे बसबे आगे नमस्कार नमस्कार आ जेना बाबू आपनकर बाहागर आसंता दिन रे 16 तारिख रे हेबो आपण प्रार्थना करंतु आसंतु आम घरे सब युद्ध चली केते से युवती झियो हिसाब रे
कौन से डिसीजन नेले देखो मरियम गोटे अनुग्रह पात्री अनुरा कन्या एते पवित्र झियो प्रभु पसंद करिसंती माने केते पवित्र लोक दूत जाई कहउछंती तुमे गर्भवती हेबो माने देह आम भाषा रे टांकुरी जाइथो कौन प्रभु मोर मैरेज अछि आगामी दिन रे जोसेफ सहित संबंध होइछि ए कथा कोन बोले लोक सुनिले मते कोन कहबे प्रभु मोर प्रेस्टीज अछि मोर सम्मान अछि एते पवित्र करी रखि अछि हेति पाई कि मते एंती कल प्रभु कहबे ना नाही यंग टाइम रे मु किछि पाप करी नाही यंग टाइम रे मु किछि माने काको देखि नाही काको पाप करी नाही शेषरे तुमे मते आसी गर्भवती बोली कहछ आजि काली रो पिला हले प्रभु टिके रुओ मु टिके बापा मां को पचारि आसीबी मते बहुत टेंशन लागलानी मते किछि कहू न बोली कहिथान आजि काली रहले टिके रुओ तो मोर टेंशन बढ़ि जाउछ मोर प्रेस्टीज ऊपर कथा है जदि दूत आसी कहिथान मरियम आओ चिटा छाड़ी दे तू गोटे 2000 टंका रेडी कर मते देई दियो मु सिटा कैंसिल कर देबी हो प्रभु नै जो सेना बोली कहिथान आजि काली रो समस्या कथा मु कहछि से टंका मागी नांती से गोटे कथा कहले तुमे पवित्र होइछ प्रभु तुमको पसंद करिसंती कंडीशन कोन तुमे गर्भवती हेबो पुत्र प्रसव करिवो मोरियो मोर मुंड खराब हे जाइथिबो चिंता करिथिबो प्रभु से किछि चिंता करिनांती कहले दूत प्रभुंकर जदि इच्छा या ओ पाई कि वंडरफुल सैक्रिफाइस आज आमे टिके क्लास वाले प्रभु एति पाई कि तुमर सेवा मु करूची ते अभाव जे प्रभु एति पाई कि मु डिको नै दुनिया रे का को माने अभाव बोल नै क्लेश बोली नै नाइ बोली के कोइ पारे हम जीवन रे अनेक समस्या আছে प्रभु कहबा प्रभु तुमर इच्छा जदि आ ता सब मरियम कहले तुमर इच्छा प्रभुंकर इच्छा कोन कहले से लिखा अछि आपणक वाक्य अनुसार मो प्रति घटू प्रभु कहते बोले मु कार कथा सुनबी ना ता घटी जाऊ से प्रभु को केते फर्स्ट प्रायोरिटी देछन्ते प्रिय बंधुगण प्रभु को फास्ट रखबा पाई हम चिंता शिखिबा प्रथमे राज्य धार्मिकता अन्वेषण करो बाकी सब प्रभु देव बाइबल कहे प्रथमे राज्य धार्मिकता अन्वेषण करवा से दिन मरियम गोटे युवती झियो गोटे पवित्र झियो हेले मध्य ईश्वर इच्छा को से निज देहरे नेले हो जा हो मोर प्रेस्टीज गले जाओ किंतु मो जीवन रे यीशु जन्म मोर गर्भ रे यीशु जन्म ही जानतु कि सैक्रिफाइस प्रभु हमन को ये प्रकार मन दियंतु प्रभु आसु निंदा आसु ताड़ना आसी केते गाली करंतु मु प्रभु को पाई व्यवहार हेबी बोली आमे गोटे निष्पत्ति नेबा ताहले प्रभु हम जीवन रे जन्म नेबे नाय प्रभु एक्स मास रे असुविधा होची आमे पर्व पालन करबो नै बोले जन्म नेबे एमती तो वर्ष वर्ष चली जाउची प्रभु अनुग्रह करंतु आशीर्वाद करंतु आमे निज जीवन को प्रभु को पाई सैक्रिफाइस करबा प्रभु को इच्छा कोन ता बुझिबा এবং से अनुसार चलिबा तेनु बाइबल रे लिखा अछि निर्बोधन होई ईश्वर को इच्छा कोन ता बुझ एफिसी पुस्तक रे लिखा अछि निर्बोधन होई ईश्वर को इच्छा कोन बुझ हम बेले बेले निजर इच्छा करिथाउ चर्च रे हो मंडली रे हो जोडी जगह रे मते हो मोर इच्छा रे हेबार अछि मु जोडा प्रस्ताव देली हबो हम बेले बेले गोटे गोटे जगह रे गोटे गोटे मीटिंग हेताय जने लोक प्रस्ताव देव आ मंडली हिसाब रे आज भोजी करबा ले आ जने कहबो कोन नाइ सर से दिन 12टा ठीक नै लोक नाइ मोर कथा अनुसार हेबार अछि मोर कथा काई काटो मंडली रे मोर कथा नाइ प्रभुकर कथा हेबार अछि हालेलुया मंडली रे प्रभुकर कथा मंडली रे पालक रखिसंती प्रभुकर रिप्रेजेंटेटिव होची पालक पालक आत्मिक रे जहा कहिबे आमे विश्वास रे सुनिबार अछि आमे पालकों को बेले बेले आमे ओवरटेक करता गया वेरी डेंजरस
very dangerous. ପାଳକ କିଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ, ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ପରମେଶ୍ୱର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ହଉଛନ୍ତି ପାଳକ, ଡିକନ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ଏସ୍ପେଶାଲି ପାଷ୍ଟର। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦଉଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ଭୁଲ ବିଷୟ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ କୋଉଠି? ମାର୍କେଟରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ସୁପର ମାର୍କେଟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ନାହିଁ, କି ମଲରେ ମିଳେ ନାହିଁ, କି ସିଟି ମାର୍କେଟରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ବୋଲି ମାଗିଲେ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଦିନ ମରିୟମ, ସେଦିନ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମାର ଗୁଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 2, ଦୂତମାନେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଅଛି। ନମ୍ବର 3, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମାନେ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଲେ, ଆମେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇ ଦେବାର ଅଛି। ନମ୍ବର 4, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମରିୟମ ଲୋଡ଼ିଲେ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଷ୍ଟର। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଗଣ ମାନେ, ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ କିଣା ଯାଇଛୁ। ଆମେ ମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଲୋକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପରି ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଆମେ ଅନାବନା ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସୁନାକୁ କାଦରେ ନେଇ ପକେଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଘୁଷୁରୀ କାଦ ପାଏ, ସୁନା କାଦ ପାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଛୁ ମାନେ ସୁନା ଠାରୁ ବଡ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଲୋଡ଼ି, ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଦିନ ମୋର ସରିଯାଇଛି, ଆଜି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟେ କରୁଛି, ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେବି, କ୍ଷମା ମାଗିବି, ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବି, ଦାନ ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହା ଦେବ, ପୁଣି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବି। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ହେବେ, କାରଣ ଯେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ପାଳନ କରେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ବଡ଼ ଦିନ ପାଳନ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆମ ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ପଦେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାପରେ ଆମେ ମୋ ବାକ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବି। Thank you, Jesus. Hallelujah, bro. ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର,